Hello guys, magluto tayo ngayon. Painitin muna natin yung frying pan, yung kawali guys. So, sprayan natin yan guys. Oh. Mas masarap pag mayroong ganyan guys, 'di ba? So, ganun. Tapos, lagyan din natin ng olive oil, 'di ba? Mas masarap. So, painitin natin ng konti. Yan, guys. So, painitin natin ng konti. Tapos, ilagay natin. Ito yung gawin natin. Gawin natin pamprito ito. Tapos, lagay na natin. Parang mainit-init naman konti. So, lagay natin yung salmon guys, salmon, parang pag yan, ganun. Tapos guys, pa yung kasi lagay na natin yung para hindi manitin yung ating kawali. So yan guys, so lagay natin din yung vegetables. Yan. Broccoli and cauliflower. Broccoli and cauliflower. Yan. Ganyan. Para sabay-sabay maluto guys, mainit pa. Tapos yun naman, yan, kanin. Mabilis din yan. Diba? Sabay-sabay na mamaya. So, ganun, para sabay-sabay mainit pa. So, yan. Ganun. Diba? Kasi yung olive oil, naman yan. Yan guys, so, diba? May, yan, yung kalimutan ko nga to, basta mapanghi ito pag umihi ka. Yan. Natin dyan para masarap kasi pag sabay-sabay maluto. So, para sa atin, isprihan natin. Yan. Para masarap. Yan na, di ba guys? Sarap na yan mamaya. Tapos, takpan natin ng